नमस्कार जय जगन्नाथ। आज क्विज्र टॉपिक होची ओडिशा इतिहास क्विज प्राचीन मध्य और आधुनिक जुगर क्विज्र फास्ट क्वेश्चन है केबे ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश भावे सृष्टि है। केबे ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश भावे सृष्टि है। यार उत्तर होची 1936 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिख दिन ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश भावे सृष्टि है। यार द्वितीय क्वेश्चन होची ओडिशा प्राचीन काल रे क्यों क्यों नाम रे परिचित थिला। ओडिशा प्राचीन काल रे क्यों क्यों नाम रे परिचित थिला। यार उत्तर है उड्र, उत्कल, कलिंग, तोषाली एवं कौशल नाम रे ओडिशा प्राचीन काल रे परिचित थिला। तृतीय क्वेश्चन होची केतोटी जिला को नहीं स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन होइथिला। केतोटी जिला को नहीं स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन होइथिला। यार उत्तर होची 6टी। और से क्यों क्यों जिलार नाम कौन? जिलार नाम होची कटक, कोरापुट, बालेश्वर, पुरी, संबलपुर, गंजाम। चतुर्थ क्वेश्चन होची मोगल बंदी क्यों अंचल को नहीं सृष्टि होइथिला। मोगल बंदी क्यों अंचल को नहीं सृष्टि होइथिला। यार उत्तर होची कटक, पुरी और बालेश्वर को नहीं मोगल बंदी सृष्टि होइथिला। ओडिशार पूर्वरे कौन अवस्थित? ओडिशार पूर्वरे कौन अवस्थित? यार उत्तर होची बंगोपसागर। ओडिशार पूर्वरे बंगोपसागर अवस्थित। 6 नंबर क्वेश्चन होची ओडिशार पश्चिम रे क्यों राज्य अवस्थित? ओडिशार पश्चिम रे क्यों राज्य अवस्थित? यार उत्तर होची छत्तीसगढ़ राज्य ओडिशार पश्चिम रे अवस्थित। ओडिशार उत्तर रे क्यों राज्य अवस्थित? यार उत्तर होची झारखंड। झारखंड ओडिशार उत्तर रे अवस्थित। 8 नंबर क्वेश्चन होची ओडिशार दक्षिण रे क्यों राज्य अवस्थित? ओडिशार दक्षिण रे क्यों राज्य अवस्थित? यार उत्तर होची आंध्र प्रदेश। ओडिशार दक्षिण रे आंध्र प्रदेश राज्य अवस्थित। 9 नंबर होची ओडिशार वर्तमान जिला संख्या केतोटी? ओडिशार वर्तमान जिला संख्या केतोटी? यार उत्तर होची 30टी। ओडिशार वर्तमान जिला संख्या 30टी। 10 नंबर ओडिशार लोकसभा आसन संख्या केतोटी? ओडिशार लोकसभा आसन संख्या केतोटी? यार उत्तर होची 21टी। 11 नंबर ओडिशार विधानसभा आसन संख्या केतोटी? केते? यार उत्तर होची 147टी। 12 नंबर बारवाटी दुर्ग केउं जिल्ला रे अवस्थित? बारवाटी दुर्ग केउं जिल्ला रे अवस्थित? यार उत्तर होची कटक जिल्ला रे। 13 नंबर मधुस्मृति केउंठी अवस्थित? यार उत्तर होची कटक। 14 नंबर मधुस्मृति कौन? मधुस्मृति सेटा कौनटा? यार उत्तर होची मधुबाबूंकर बासगृह। माने मधुसूदन जोठी रहुतिले सी रहुतिले गोटे कटक। कटकर सत्यभामापुर ठारे तांको घर थिला। से सेठी जन्म लाभ करथिले। तांकरी बासगृह को मधुस्मृति बोली कुहा जाए। 15 नंबर काच कारखाना केउठी अवस्थित? काच कारखाना केउठी अवस्थित? यह कटक ठारे अवस्थित। 16 नंबर अट्री उष्म प्रसवण केउं जिल्ला रे? अट्री उष्म प्रसवणटा केउं जिल्ला रे अवस्थित? यार उत्तर होची खोर्धा। 17 नंबर
ସାତଭାୟା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସାତଭାୟା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାତଭାୟା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। 18 ନମ୍ବର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। 19 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହୁକିଟୋଲା ବତୀଘର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ହୁକିଟୋଲା ବତୀଘର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୁକିଟୋଲା ବତୀଘର ଅବସ୍ଥିତ। 20 ନମ୍ବର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଛି। 21 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସାରଳା ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସାରଳା ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରଳା ମନ୍ଦିର ଅଛି। 22 ନମ୍ବର ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କାଳିଜାଇ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? କାଳିଜାଇ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? କାଳିଜାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଏହା ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ମହୋଦଧି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ମହୋଦଧି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଏହା ହେଉଛି ପୁରୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହୋଦଧି। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଧଉଳିଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି? ଧଉଳିଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି? ଏହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। 30 ନମ୍ବର କେଦାରଗୌରୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଦାରଗୌରୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି 30 ନମ୍ବର ଯାଏ ଶେଷ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ 31 ନମ୍ବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।